अस्सलामुअलैकुम सामीन। 6 शव्वालुल मुकर्रम है, 27 अप्रैल है। आज की ख़बरों की शुरुआत मदरसा तजवीदुल कुरान देवबंद के मोहतमिम कारी मोहम्मद आसिफ अहमद आबादी की नमाज फ़ज्र की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल्यौमिल मौऊद वशाहिदिन वमशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़्दूद अन्नार ज़ातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद वहुम अला मा यफ़अलून बिलमुमिनीन शुहूद वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन यु'मिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनाति थुम्मा lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq innal ladhina amanu wa 'amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalikal fawzul kabir inna batsha rabbika lashadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dhul 'arshil majid fa'alun lima yurid hal ataka hadithul junud fir'auna wa thamud bal alladhina kafaru fi takdhibin wallahu min wara'ihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin هل أتاك حديث الغاشية
تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا